Game 1 ta, game 1 sa ato ang undercard bakbakan di ata karon sa Barangay Pulpugan Gym, Consolacion, Cebu. Team Cebu City, Derek Aloy Atan versus Team Consolacion, Jumar Bugs, kisa nang usa? Elmer. Og under organized by Boss Panis. Sponsored by Iski Chairman, Barangay Official, and headed by Barangay Captain. Okay. Ayay, direct. Shout out ko sa Kyle Sportswear, Artecno Marketing, shout out ni Engineer Bobby Limutan, Jorkins Construction Supply, shout out og Balibulistang Lispo, shout out sa kong Philip Taburada Dol og ni Alvin Buntilaw, shout out Alvin Buntilaw. Paman direct. Ayay Aloy Atan lugapak tan. Carlo Ibarita, shout out. Julius Reyes, Margarito Dinopol, shout out. Dul, bakbakan ni. So gula ni. Sure, oy. Walis uno nito. Uno igualis man dito. Aloy. Wana gitukmod ng Atan. Oh, Alvin Buntila, oh, vlogger. Oh, follow lang ninyo. Vlogger na siya sa Balibol dayon. Hey! Wana. Undercard bakbakan. Latan! Wagsi ko eh. Shout out ang Musmingo yo. Goy. Negosyante. Pulpugan Consolacion na gym sa Ayay, suod pa. Wala di na madatan. Dol. eh Diyos ako doon. Di sa gubugno kay bawal. Ay, mura. Servisyo daw Elmer. Aksin sa tulong. Score 2-3. Apat. Nada score, mau nang score dia. Ay. 4-2 ang score. Gay. Wala na. Serve. Direct. Bunal direct. Jumar. Aloy gitok mo do. Jumar. Inside, side out. Motor na to. Ryan Dul. Lagi ng motor ang bakbakan natin sa Pulpugan. Team Green Aloy. Dito sa Jumar. Elmer o si sa Tulusa doon si Ray. Juan Elmer. Oh. Servisyo. Ayay. Aloy tuklok. Direct. Counter direct up. Atan. Wala lupa na sa Atan. Gabi Atan oy. Side out. 4-2. Serve. Atan. Serve Atan. Pukot. 3-4. Serve Atan. Wana. Direct. Gabilikan oy. Tara Aloy. Aloy gituklok. Ayay, unsa naman Aloy. 4 iguales. Okay. Out yun. 5-4. In favor of Team Cebu City. Serve. Atan. Ana
Size 4. Sir Batan. Bugs. Agla. Ay, nga naman to. Aloy. Kurvas. City 4. 7-4. Alias Corre. Serve Atan. Ala. Inside. Inside. Side out. 4-7. Serve. Jumar. Sir Jumar. Bumas. Bugs. Ayay, Elmer. Tora. Elmer again. Out yun. Out yun. Out. Side out. 7-4. Ang score, City 4. O, mana ang first game sa Serve, pagbabago Aloy. ng dua. Bugs. Aloy. Ayay, Lisorato Bugs. O, sunod na yan, mga babae. 8-4. Mga babae, 4v4. Team Karkar versus Team Bulbo. Kaganmer. Tora kuha pawana. Ayay, traveling. 9-4. Serve Aloy. Bugs. Aloy. Allah, tikdol Aloy oh. Wana. 10-4. Side. Tinpor. Serve Aloy. Bugs. Atan. Inside. Red side. 11-4. Purdawin ang team Cebu City. Purdawin sa nag-serve. Serve Aloy. Elmer. Kuha pang Aloy. Pukot Loy. Short. Side out. Tuwa pa magdaog. Serve Elmer. Ayay. 5-11. Serve Elmer. Tara. Bugs. Yay, Atan. Kuy, lauma ato, Mer. Size 11. O, nanang kuha na. Babae, Serve Team Elmer. Bunal. Bugs. Ayay. Kita to Bugs. Side out. Bulbo. Di makulit. Purdawin ang team Cebu City. Orwin. Sir Derek. Okay. Jumar. Ayay. Bugs. Tara. Bugs. Pokot Bugs. Tukot. Daog. Game over. Sa first Ang nidaog sa Game 1, Aloy. Atan, Direk.